अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, प्रोग्राम की जानिब से है कोई जवाब की पूरी टीम की जानिब से और CNBC की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक। वैसे जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के में इंसानियत की और दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों की और ऐसे नामों को तलाश करते हैं, तो जो सबरे फहरिस्त जो बचपन से अब तक अगर हमारे नामों में कोई नाम, जहनों में हमारे कोई नाम आता है तो वो आता है अब्दुल सत्तार ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा। हमने ये सोचा कि यकीनन ईद की जो खुशियां हैं ये किस तरह से उनको मनाते हैं, किस तरह से अपनी खुशियों से ज्यादा इंसानियत की खुशियों को मद्देनजर रखते हैं। आज का दिन मुनासिब समझा कि उनके साथ गुजारा जाए, उनसे कोई बातचीत की जाए, उनकी सुनी जाए और उनकी सुनी हुई आप तक पहुंचाई जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ईदी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बिल्किस ईदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ईद मुबारक आप लोगों को, दोनों को ईद मुबारक, हमारी तरफ से भी, टीम की जानिब से भी, CNBC की जानिब से भी। ईदी साहब कैसी गुजर रही है? मेरी तो बहुत अच्छी तरह गुजर रही है। उम्र भी 90 साल के करीब है, तो बस अब थक जाता हूँ। अभी मोर मर रहे थे तो मोरों को बचाने गए थे, खुद आके दूसरे दिन चारपाई में गिर गए। मैंने कहा जल्दी जाओ, तुम वो देख के मोर जवान हो जाएंगे। मैंने मना किया, नहीं जाओ नहीं जाओ, इलाका अच्छा नहीं है। टीम भेज रही, डॉक्टर भेजे, कंपाउंडर भेजे, आदमी भेजे, ड्राइवर भेजे, आप नहीं जाओ। अच्छा, ये जो थर में और बदीन में जो रानी आके दूसरे दिन बोलते हैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ और सुस्त हूँ। मैंने कहा मोर बुला रहे, जाओ, आप जाओगे मोर जवान हो जाएंगे, आपको मोर बुला रहे हैं। मुझे तो मिशन को देखना है। मिशन तो गया हुआ था पूरा। मिशन वो नहीं, उनका कहना ये है कि मिशन तो गई हुई थी। आप थोड़ा सा अपनी उम्र भी बता रहे हैं, थोड़ा सा चल नहीं सकते, अभी खड़ा करने के लिए 2 आदमी चाहिए, चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए। तो मोर के पास जाके इनको क्या मिला बताओ। अब तबीयत खराब करके मुझे बोलते हैं मेरी तबीयत खराब है। मैंने बोला जल्दी जाओ, आपको मोरों ने बुलाया है। बोले यदि आएगा मैं हम जवान हो जाएंगे। ईदी साहब इनकी शिकायत दूर करें, बताएं कितने मोर फिर आप बचा पाए? डॉक्टरों ने किया होगा जो भी किया होगा वो। हम तो दवाएं देकर आ गए, जो हमसे हुआ एक इंसान एक जानवर। नहीं, ये तो यही तो बात है ना। बहरहाल मजाक अपनी जगह और इनकी तो ज़ाहिर है अपनी वो वजह आप सर नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा है। मुझे कल भी बोलते थे ठट्टे जा रहा हूँ, ठट्टे चले गए। हाय हाय नहीं जाओ, आप थकन लगती है। उम्र के हिसाब से मुझे भी थकन लगती है, हालांकि मैं इनसे काफ़ी छोटी हूँ। मैं थक जाती हूँ तो मैं इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करती हूँ। पहले खूब भाग गई हूँ, सारी दुनिया के चक्कर लगाए हैं, और जब भैया मरीज हो जाए तो छोड़ने चली जाती थी। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भागूँ। ये अभी भी मेरे सामने मुझे सताते हैं और चुपके से निकल जाते हैं, और फिर आके दूसरे दिन 2 दिन के लिए पड़े रहते हैं कि अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मेरे से उठा नहीं जा रहा है। तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ। ईदी साहब ये जो शिकायतें हैं, बड़ी मासूमाना शिकायतें हैं बिल्किस ईदी साहिबा की। पूरी जिंदगी आप लोगों ने साथ गुजार दी, जिस तरह से जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इंसानियत की खिदमत के लिए। लेकिन फिर एक पीरियड वो आता है ना कि जो इस एज में आते हैं, फिर एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे की जरूरत होती है। टाइम देते हैं आप इनको? बहुत टाइम देते हैं। 24 घंटे इनके साथ यहीं पड़ा हुआ है, यहीं हम लोग रहते हैं, यही हमारा घर है, यही हमारा खाना है, यही हमारा पीना, यही हमारा सोना है। अब आप मुतमईन है कि जो वक्त आपको पहले नहीं मिलता नहीं, ये मेरा कहना नहीं मानते। वक्त मिलता था नहीं मिलता था वो तो गुजर गई, बच्चे भी बड़े हो गए, नवासे भी हो गए, कोई रोकता नहीं है। नवासे भी हो गए, नवासिया भी हो गए, पोते भी हो गए, पोतिया भी हो गई, और बच्चों के 12 बच्चे हो गए। बलूचिस्तान फिर ऐसा करें कि अब आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, क्योंकि आप उम्र के हिस्से से में आ गए, अब इनसे तब्दीली तो मुमकिन नहीं। कुमरा भी दादी बनने वाली है। अच्छा, हाँ, मेरी अलमास भी दादी बन गई, मेरी जीनत भी नानी बन गई। अब माशाल्लाह 2-3 तैयार है बच्चे शादी के लिए, तो वो भी समझाते हैं, लेकिन इनकी समझ में कोई बात नहीं आती है। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए। ईदी साहब मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी, आपने हाँ, 28 फरवरी ये सब। लेकिन उसके बाद मुझे बताएं जिंदगी किस तरह से गुजरी, क्या जिंदगी में चीजें याद आती हैं, किन चीजों को सोच के आज भी खुश हो जाते हैं, या किन चीजों को सोच के आज भी खुशी के आंसू आंखों में आ जाते हैं? अल्लाह ने हमें इतनी खुशी दी है, हर एंगल से, हर तरीके से। अल्लाह ने बीवी भी अच्छे से अच्छी दी, लड़ाकू औलाद भी अच्छे से अच्छी दी, नवासे भी अच्छे से अच्छे दिए, दामाद भी अच्छे हैं, दामाद भी अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है
सारे संभालने वाले अब तो पैदा हो गए। हम समझते थे कि हमारे मरने के बाद ये भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको संभालने वाले भी मौजूद हो गए। अल्लाह चाहे तो वो भी काम कर सकते हैं। देता है। अल्लाह असबाब पैदा करते हैं और अल्लाह उनको लंबी जिंदगियां दे और आप लोगों का साया उनके सरों पे रखे ताकि आपकी शफकत भी और आप की जो एक्सपीरियंस है, आपका तजुर्बा है, वो भी सब आप कुछ उनको इनसे बताएं। तो सीखा है, मेरे बच्चों ने, मैंने, हमने सब कुछ इनसे ही सीखा है। ईदी साहब, क्या हमेशा से यही सोचा था जो आज है आप कि यही करना है, या जिंदगी ने किसी ऐसे मोड़ पे ला के खुद ही खड़ा कर दिया? जब भी इमरजेंसी होती है, मैं आपको सच बोलती हूँ, 20 साल का हो जाता है बेटा। जवान हो जाना चाहिए नहीं मतलब जब कोई जानने के लिए अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी की इत्तला आती है तो ये 20 साल के हो जाते हैं। 25 साल के हो जाते हैं। जाना होता है वहीं। तो आप ये क्यों समझते हैं कि हर जगह आप खुद ही जाएंगे तो काम होगा? आपकी टीम पे इनकी आपको रूह बेचैन है, इनकी रूह है ना, रूह वो बेचैन है। किसी की रूह होती है ना शांत होती है, इसकी रूह अभी तक बेचैन है। और इनकी एक ये भी ख्वाहिश है कि मैं जब भी मरूं, मैं काम करते हुए मरूं, मेरे मिशन में, मेरे काम में मैं मरूं। ऐसा अल्लाह इनको किसका मोहताज नहीं करे। मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हमको किसी का मोहताज नहीं करे और हम चलते फिरते अल्लाह मियाँ के पास चले जाए। आप लोगों की जो खिदमात हैं, जो आप लोगों की इंसानियत के लिए खिदमात हैं, वो तो हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। मतलब आज बच्चा बच्चा मुल्क का जानता है, किसी तकलीफ में अगर किसी के लिए किसी का नाम आता है तो वो ईदी साहब का नाम आता है, बिल्किस ईदी साहिबा का नाम आता है। ये आप लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये पता चला था ईदी साहब ने एक इलेक्शन भी लड़ा था, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अरे पैसे नहीं खर्चे करता था, किसी को चाय नहीं पिलावे, वोट कौन देगा? मैंने बोला आप क्यों खड़े हुए हो, जब आप किसी को चाय नहीं पिलाते हो, लोगों तो मुर्गियाँ खिलाते हैं, तो बोलता है मैं तो लोगों को टटोल रहा हूँ, मुझे रात को 2 बजे उठाते हैं, यदि साहब मेरा ये काम कर दो, कफन दे दो, गाड़ी दे दो, आप जन्नती आदमी हो। तो मैं देखता हूँ मुझे वोट कौन देता है। ईदी साहब आपने लोगों को टटोलने की कोशिश की। हाँ, इन्होंने, इनको इलेक्शन थोड़ी लड़ना क्या था। मिला आपको? क्या बोला अगर मैं जीत भी जाता तो जिंदगी मैं का रिजाइन हिस्सा देता था। जिंदगी नहीं, का एक हिस्सा है। ये बहुत शुगली आदमी है। बोलता था कि मैं अगर जीत भी जाता तो रिजाइन दे देता। अच्छा, पहले उन्होंने भरे ना इलेक्शन, उन्होंने सिर्फ एक चेक करना था कि जो लोग मुझसे अपनी खिदमत इतनी करवाते हैं या मुझे अपनी तकलीफ में याद रखते हैं, वो मेरे मुझसे कितना मुखलिस है। हाँ, लेकिन हम इस वक्त जब ये इलेक्शन हुआ था ना, तो हम जीते थे, लेकिन हमको हरा दिया गया था। हमको 9,900 वोट मिले थे और उनको 200-400 वोट डाल के जिता दिया था। नूरन आरफिन पीपल्स पार्टी का दौर था वो, कोई नूरुल आरफिन थे हमारे, इनके अपोजिशन के साइड में, वो जीत गए थे। फिर उन्होंने इकरार भी किया कि हमने बदमाशी की आपके साथ। अच्छा, माना इस बात को? हाँ। अच्छा, ईदी साहब के लिए ये भी कहते हैं ना कि ईदी साहब जो है वो बड़े, जब इनके इंटरव्यूज हम अखबारों में पढ़ते हैं और कभी ऐसे हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ईदी साहब बड़े शौकीन मिजाज भी रहे हैं। हाँ। और जिस वक्त आपसे उनकी शादी हुई थी उस वक्त भी आप भी नर्स थी उनके उसी एक हॉस्पिटल में, एक डिस्पेंसरी में, वहाँ पे एक और नर्स भी थी उनके यही साथ। हॉस्पिटल खूबसूरती इनकी कमजोरी है। आज भी वो किस्सा क्या था जब आपको ये बात पता थी कि ईदी साहब तब किसी तो और नर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपने कैसे शादी के लिए हाँ अरे वो तो इनको पूछो, वो तो बेवकूफ बना रही थी इसको। इनकी हम उम्र थी, बेवा थी, बच्चे वाली थी, तो हम समझे शादी हो जाएगी तो वो तो जुल्म तो करती है हम पे, ज्यादा करेगी, क्योंकि हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है ना। तो वो हमको बहुत तंग करती थी। तो फिर जब उसने मना किया कि फकीर तेरे पास है क्या, इसके पर हावी हो गई थी कि ना तेरे पास है क्या जो तुझसे शादी करूं। फिर मुझसे पूछती है तू शादी कर रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोलती है मारना है तो मीर को मार, फकीर को क्या मारती है? इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता था, मैं छोटी थी, मैं इतनी बड़ी नहीं थी। मीर को मारो ने, फकीर को नहीं मारो ने। मैंने बोला नहीं, मैं तो शादी कर रही हूँ, मैं हज करने भी जाऊंगी और मैं आपके लिए हार ले आऊंगी। ईदी साहब आपको याद है वो सब चीजें याद है। थोड़ा सा फिर बताएं ना। आज ये कहती हैं कि वो आपको धोखा दे रही थी, क्या वाकई वो आपको धोखा दे रही थी? वो मुझे नहीं दिया, अपने कोई धोखा दिया। नहीं, हमको भी सताती वो थी। आपको सताती? वो जन्नत में अल्लाह उसको रखे, वो अब मर चुकी। अच्छा,
پھر آپ لوگوں کی زندگی پھر کس طرح سے گزری؟ مطلب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ بھی شکایتیں ہوتی تھی کہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، آپ کم عمر تھی عیدی صاحب کی اور آپ کی ایج میں بھی کافی فرق تھا. ان کا جو مشن آج جس طرح سے کہہ رہی ہیں آپ، وہی مشن ان کا اس زمانے میں بھی اتنی ہی انوالومنٹ تھی. تھا، زیادہ بڑھتا گیا، اللہ نے بڑھا تو دیا. شکایت نہیں کی کبھی آپ نے شروع روز کے لڑائی دنوں؟ ہوتی تھی. میری ماں بولتی تھی یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا لو، یا کسی کے بن جاؤ یا اپنا لو. یہ اپنا بننے والا تو کبھی بندہ تھا نہیں، ہم خود ان کے بن گئے. اور اللہ نے میری گھر کو بچانا تھا. میرے بچے ہوئے ماشاءاللہ، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے میرے ہیں اپنے. ان کے 12 بچے ہو گئے. میری ماں میرا بہت ساتھ دیتی تھی. میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی بیٹا نیک کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیا کر، میں تیرے بچوں کو سنبھالوں گی. اور میری ماں میرے بچوں کو اس طرح پالتی تھی جیسے مرغی پروں میں اپنے بچوں کو پالتی ہے. بہت میری ماں پیار. میری ماں کی مجھے ایک بات عجیب سی لگی، آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ آج بھی آپ کے نہیں ہو سکتی؟ بابا یہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، میں ان کو رہنے دیتی ہوں. پروگرام کے شروع میں تو آپ کی ہی تعریف کر رہے تھے. تو وہ تو جہاں مرد کی گوٹ پھنستی ہے نا وہاں عورت کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. عیدی یہ صاحب ابھی آپ نے ابھی ان کی تعریف کی شروع کی میں، نا، تعریف کی پھر نا. میں نے ابھی بھی جب کروں گا اور بس. زندگی بھر کرتا رہوں گا. تو پھر ان کو یہ شک کیوں ہے کہ آپ آج تک ان کے نہیں ہو پائے؟ نہیں وہ ٹائم نہیں ہے نا. ٹائم سے چھوڑ چلے، آپ کو زیادہ وقت میں نہیں ان ہے. کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس. ان کی دنیا ہی الگ ہے، میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہتی ہوں. میری زندگی اللہ پاک نے گزاری. میرے بچے میرے بڑے ہو گئے، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی. اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے شہرت دی. اس کی وجہ سے تو دی ہے. میں کیا چیز ہوں بھائی؟ ہماری حیثیت کیا ہے ہم دونوں کی؟ آپ لوگوں نے ہم کو سر پہ بٹھایا ہے. نہیں، آپ لوگ کی خدمات ہیں، نہیں آپ لوگوں نے، آپ لوگوں نے، جو اچیومنٹ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ لوگوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے اور آپ نے ہم کو سروں پہ اٹھایا. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ پاک جس سے چاہے قابل. عیدی صاحب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، مجھے بتائیں وہ دور جب آپ نے اس انسانیت کی خدمت کا آغاز کیا، کس چیز نے آپ کو اس وقت انسپائر، کس چیز نے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں. پاکستان بنا چھٹے دن میں آ گیا. نہیں باقاعدہ کے ساتھ نعرے بھی لگاتے تھے نہیں وہ انڈیا میں. انڈیا چھٹے دن لیکن آ گیا. پاکستان بنا تو میں پاکستان میں چھٹے دن آ گیا. کراچی چھوٹا شہر تھا، بس یہ قائد اعظم کے مزار تلک، اور دوسرا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. غریبی بہت تھی. ڈسپینسریاں نہیں تھی. فٹ پاتھ پہ اتنے لوگ سوئے پڑے رہتے تھے. بیمار لاوارث، ان کو کوئی لینے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. میں نے سوچا مجھے یہی کام کرنا. نہیں میمن جماعت میں کام کیا. ہم میمن ہیں، میمن جماعت والوں نے اس کو مار کے نکالا. پھر بولا برادریوں کا معاملہ. بولا برادری کی لیول پہ کام کرو. اس نے کہا نہیں سب کا کام کرو. برادری والوں نے، میمن برادری والوں نے اس بندے کو مار کے نکالا. تو ان کے دوست تھے حاجی غنی عثمان ایدی صاحب. انہوں نے کہا ستار میں تیرے کو اپنی آدھی کیپٹل دیتا ہوں، تو یہاں جگہ لے. پھر انہوں نے، اللہ اس کو جنت میں رکھے، ثواب جاریہ اس کو بھی جاتا ہوگا، تو اس نے اسٹارٹ کرا دیا. پھر انہوں نے گاڑی ایک خریدی 2000 روپے کی. گاڑی چلانا سیکھی، پھر گاڑی چلاتے گئے. اور ایک ڈسپینسری تھی، ایک ہے نا تو 4 بستر کا اسپتال تھا، اور ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی تھی. آج اللہ کے حکم سے ہم سب سے اوپر ٹاپ پہ 350 تو ہمارے سینٹر ہے. کراچی سے خیبر کرو نگر پارک نا، سیاچین سے لے کر نگر پارک تک، ابھی تو افغانستان میں بھی کھولے. اور لاہور سے لے کر چمن تک، کابل تک. عیدی صاحب کیسا لگتا ہے کہ جہاں آپ کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں اور یہ تمام جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں بھی جو آپ نے اپنے تمام سرٹیفکیٹس، ایوارڈز ان کو یہاں پر پیسٹ کیا ہوا ہے، اور پھر بھی آج بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ اس کو سیریسلی لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی ہونے نہیں، یہ کہتے ہیں اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، کوئی ٹانگ کھینچنے والا ضروری ہے. بہت سے لوگ تو اللہ کے خلاف بھی کرنے دو جو اپنا کرتے ہیں، پیچھے مت دیکھو. ان کی مجھے 3 باتیں آگے پسند کرتے ہیں. جاؤ، آگے کام کرے جاؤ. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو. میرے کو ان کی 3 باتیں پسند ہیں آج دن تک. جس دن سے میں نے اس سے شادی کی ہے، معاف کرو، درگزر کرو،
اللہ پہ یقین رکھو. ان 3 باتوں نے مجھے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. معاف کر دو, درگزر کرو اور اللہ پہ یقین رکھو. میں کہوں نا, وہ آپ کو برا بولتے ہیں, اس کو آپ لڑائی کرو, اس کا منہ توڑ دو, اس کو یہ کر دو, بولتے ہیں تیرے کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, اللہ خود بدلہ لے لے گا. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں نے آپ کا پڑھا تھا, اور اس انٹرویو میں آپ نے ذکر یہ کیا تھا کہ جب اس پہ کچھ مولویوں کے فتوے بھی سامنے آ گئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ جی جو قربانی ہے, اگر آپ بکری مطلب کسی جانور کی قربانی نہ کریں, آپ اس کی امداد کر دیں, کسی کو پیسے دے دیں, یہ وہ, تو اس پہ بھی بڑے فتوے آ گئے تھے کہ جی یہ تو ایک فرض ہے, اس پہ آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج بھی آپ کو؟ نہیں, اب مجھے کوئی نہیں کرنا. ایک طبقہ پاکستان میں ایسا لوگ ہیں کہ جو میرے سوا کسی کے اوپر یقین ہی نہیں بہت رکھتے. سی ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں, ہم ان کی سوچ کیسے بدلیں گے؟ نیگیٹو سوچ جس کی ہے اس کو کرنے دو. مجھے کبھی بھی کوئی, میں پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے اپنا بھی کام منع کرے کر جاؤ, رہے ہیں. آگے بڑھو. میرا خیال ہے یہی آپ کی کامیابی کا راز بھی ہے. نہیں, میرے کو بولتے ہیں کہ نا کارواں جاتے ہیں نا تو کتے بھونکتے ہیں, تو کارواں تھوڑی رکتا ہے, کارواں تو جاتا ہی ہے. مختصر سا میں بریک لیتی ہوں. ناظرین, بڑی ہی خوبصورت بات بلقیس عیدی صاحبہ کہہ گئی ہیں, اور یہ وہی بات انہوں نے کی ہے کہ کارواں جب جاتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں, لیکن ان کو رکنا نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی جو ان کی عادتیں ہیں عیدی صاحب کی, انہوں نے ہی ان کو جوڑے رکھا ہوا ہے اس اٹوٹ بندھن میں. مختصر سا یہاں پہ بریک لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جب یہ باتیں کی جاتی ہیں اور بلقیس عیدی صاحبہ خود اپنے منہ سے بتاتی ہیں کہ جی بڑے شوقین مزاج رہے ہیں عیدی صاحب, اور آج تک بڑے حسن پرست ہیں, ان سے کچھ ان کا ماضی بھی کھنگالنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ساری زندگی کس طرح سے گزار دی, اب آگے کیا خواہش ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور عید کا خصوصی پروگرام ہے, عید کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے CNBC کی جانب سے. تمام دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک. اور ہم اس وقت موجود ہیں عبدالستار عیدی صاحب کے ساتھ, بلقیس عیدی صاحبہ کے ساتھ. بہت ساری یادیں تازہ کر رہے ہیں, ان کی یادیں بھی تازہ کر رہے ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے یہ کہا بلقیس عیدی صاحبہ کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور منفی باتیں بھی پھیلاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے کہا کوئی ان کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی لوگ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچاتے ہیں, کبھی کوئی دھوکے بھی دیے ہیں, کسی کے ہاتھوں نقصان اٹھایا کبھی؟ دھوکے بھی دیے, نقصان پہنچایا ہے, گالیاں بکی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن انہوں نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا. بولتے ہیں کہ نہیں, یہ چاہتے ہیں میں اپنے کام سے ہٹ جاؤں اور میں چکرے لگاؤ عدالتوں کے, اور یہ تو اپنے کام سے اپنے کو ہٹانے کے لیے کرتے ہیں سب. عیدی صاحب آپ بتائیے گا, کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنے لاکھ آپ کو دے دیں گے, اور وعدہ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں یا آ کے بول کے جاتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیتے, اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں؟ مجھے ابھی تلک نہیں ہوا, جس نے بھی وعدہ کیا, میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں تب سے مجھے لوگ دیتے ہیں, آج دن تلک دیتے ہی رہے, ہر سال وہی آ کر رقم دے جاتے ہیں, بالکل دے کر چلے جاتے ہیں. ہمارے میمن جماعت والے بھی دے جاتے ہیں, بولتے ہیں ہمارا نام اچھے نہیں سے لینا. اچھے انسانیت کے ناطے اس میں زیادہ پنجابی بہت مجھے دیتے ہیں. پنجاب پہلے نمبر. پنجاب بڑا بھی ہے, صوبہ بھی ہے, اور پنجابی بہت دیتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں پنجابی, وہ ہمیں دیں گے. بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, اور قابل ستائش بات بھی ہے کہ جو کرتا ہے اس کو ایڈمائر بھی کرنا چاہیے. عیدی صاحب مجھے بتائیں کہ کتنی مشکلیں کتنی آپ کو برداشت کرنی پڑی اس زندگی میں, یا آپ کو لگا کہ بڑا آسان سا راستہ ہے یا کاٹو بڑا یہ راستہ؟ کبھی مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ آسان سے آسان راستہ ہے. نہیں سمجھتے مشکل کو مشکل. ہم کو نیندیں اڑ جائیں گی لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کس سے رجوع کرتے, کبھی مشکل پڑی کوئی ایسی, کوئی ایسا وقت, مجھے کبھی کوئی واقعہ زندگی کا ایسا ہے جس مشکل کو؟ اتنی پڑی کہ سب آسان ہو گئے. اچھا, ہاں, اس کا مطلب یہ سمجھو, مشکلیں ہم نے خوب ٹھوکریں کھائی ہیں, ہم نے خوب گالیاں سنی ہیں, ہم نے خوب بدگوئیاں سنی ہیں, ہم نے ہمارے بچوں کے اوپر بھی گالیاں سنی ہیں, لیکن ہے نا کہتے ہیں ایدی کے بچے ہی نہیں ہیں, حرام کے لے کے پالے ہیں. ارے میرے بچے نہیں ہیں, تم کو پتا ہوگا, بس اب میں یہی جواب دیتی ہوں. ایدی کے بچے نہیں ہیں, ایدی نے بچے لے کے پالے. میں ماں ہوں نا, تو میں برا نہیں مانتی, میں بولے ہاں آپ کو زیادہ پتا ہوگا.
آپ کو کیا؟ یہاں تک کہتے ہیں لوگ؟ اتنی بری بری گالیاں بکتے ہیں اور بری بری باتیں، شادی ہوئی تب بھی کرتے تھے. تو یہ نا اللہ میاں جس کو چاہے اس کو عزت دے، اللہ جس کو چاہے اسے ذلت دے. یہاں تک تو بول دیں گے یدی کہ بچے ہی نہیں ہیں، حرام کے ہیں. یہ پالے ہوئے لیے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، بولنے دو بولنے والے. یہی اسپتال میں بچے پیدا ہوئے ہیں. یہاں یہ ساری نرسیں موجود بھی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں جنہوں نے میرے بچے پیدا کیے. ابھی ایک بچہ آیا، ابھی جھولے میں آیا ہے، جنہوں کو گلے لچی ہوئی ہے. اچھا، وہ جو ابھی ایک چھوٹا سا بچہ وہ کوئی جھولے میں ڈال کے کیا ہے؟ منگوائیں گے اس بچے کو اگر بلوائیں کسی سے؟ لوگ لینے آ جائیں گے 50 اپلیکیشن. بھلے آ جائیں. کیا بچہ لے آئے؟ بچہ لے آؤ. جو ابھی بچہ آیا ہے نا، لے آؤ. ایدی صاحب کوئی چلے آپ نہیں بتانا چاہ رہے یا آپ میں صبر بہت ہے یا آپ نے مشکلوں کا مقابلہ بڑی ہمت سے کیا ہے؟ 106 بخار ہوگا نا، 5 روزہ نہیں توڑیں گے. اور کہیں گئے ہوں گے نا ایمرجنسی میں تو بھی روزہ نہیں توڑیں گے. اور ان کا اتنا روزہ پکا، اتنے نماز پکی. میں دیکھو روزے کی بھی کچی ہوں، نماز کی بھی کچی ہوں، یہ پورے پکے ہیں. تو نماز پڑھ کے یہ دعا مانگتے یوں، پھر یوں کر لیتے ہیں. تو میں بولی آپ نے تو دعا نہیں مانگی. تو میں تو اتنی دیر تک اللہ سے باتیں کرتی ہوں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو بولتے ہیں میں نے کہا اللہ میرے نیک کام میں میری مدد کر، یہ میری دعا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جبھی تو مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے. دے مجھے نہیں دینا، بلکس کو جو دینا. آپ کی مرضی ہے. نہیں، یہ بلکس کو دے. اب تو بلکس کا ہو گیا نہیں، اے لڑکا ہے لڑکی ہے. چھوکری گائے. یہ ابھی اس جھولے میں کوئی ڈال کے کیا ہے کسی، اور پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، اور اب آپ لوگ کی اس طرح سے پلے گا. کو پوچھیں کس کا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارا ہے. اتنی پیاری یہ ماشاءاللہ بچی. کیا کہتی ہیں آپ، کتنی بڑی ہوگی، کتنے دن کی ہوگی یہ بچی؟ 1-2 دن کی. 1-2 دن کی. کیا اتنا آسان ہے ماں کا اپنی اولاد کو اس طرح جدا کر دینا اپنے سے؟ ماں کو پتا ہوگا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایسی مائیں جو جھولوں میں ڈال جاتی ہیں کبھی آئی ہوں دوبارہ کہ ہم نے ایک بچہ جھولے میں ڈالا تھا ہمارا تھا، ایسا ہوا ہے؟ یہ کبھی کبھی ہوتا نہیں، اور ہم ایکسپٹ بھی نہیں کرتے. یہ نہیں یار، جب بھی کوئی لڑکیاں آ جاتی ہیں جذبات میں تو ہم کہتے ہیں کہ پروف لاؤ، نکاح نامہ لاؤ، شناختی کارڈ لاؤ، رنگین تصویریں لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، اپنا اسپتال کا لیٹر لے آؤ، سب کچھ لے آؤ. تو پھر وہ آتی ہی نہیں. اور کتنی جی ایدی صاحب کتنے آتے ہیں؟ مطلب ایک مہینے میں اگر میں کہوں یا ایک ہفتے میں کہوں تو کتنے دفعہ ایسا؟ 15-20 بچے آتے ہیں جس میں پری میچور زیادہ ہوتے ہیں، ادھورے 6 مہینے کے 7 مہینے کے نکال دیے جاتے ہیں. معذور کے. اور یہ تو تندرست پورے دن. اور زندہ ہوتے ہیں؟ وہ زندہ ہوتے ہیں، سانس لے کے مر جاتے. کبھی ہے نا تھیلیوں میں بند ہوتے ہیں تو پھر ایسے بچے بھی مر جاتے ہیں. لیکن یہ تو اچھی بچی، صاف مطلب ایکٹیو بھی لگ رہی ہے اور اچھی صحت مند بچی. ہیلدی ہے، ایسی ہیلدی بچے نہیں آتے. ایدی صاحب مجھے آج بتائیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ پلیز، باوجود اس کے کہ آپ کے صبر کی جتنی یہ بتا چکی ہیں، کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہو. میرا نواسا تھا نا، پہلے ایسا میرا نواسا تیزاب ڈال کے جلا کے مار دیا تھا نا. میرے بچے کو 4-5 سال کا بلال تھا نا میری کبرا کا، تو یتیم خانے کی لڑکیوں نے تیزاب ڈال کے جلا دیا تھا، مر گیا تھا. 5 سال کا ہمارا میرا نواسا بلال. کیوں؟ وہ لڑکیوں کو ڈانٹتی ہوگی نا، صفائی کرو صفائی کرو. جب کبرا کی ڈائیورس ہو گئی نا تو کبرا نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی. 2 بیٹے تھے تو ایک بیٹا امریکہ میں چلا گیا پھر اس کے باپ کے پاس، ایک ہمارے پاس تھا. تو وہ بلال اتنا بڑا، مطلب ہائٹ لمبی تھی، اس کا باپ بہت لمبا تھا. تو اس کے اوپر تیزاب میں پانی ڈال کے ڈالا نا، تو پھر عید کی صبح میں، رمضان کی عید کی صبح میں ڈالا تھا، بقرہ عید میں مر گیا. ہم جتوئی اسپتال میں داخل تھے ہم، تبھی ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. باقی ان کا رونا مشکل. ابھی بھی بلال کی فوٹو اپنے سامنے رکھتے ہیں. بلال جب یہ نماز میں جاتے تھے نا تو بلال یہاں چڑھ جاتا تھا نا، تو سجدے سے اٹھتے نہیں تھے.
बहुत चाहते थे बिलाल को। अभी मेरे दूसरे बच्चे के बच्चे पैदा हुए, नाना अबू पैसे दो, पैसे दे के भगा दिया। तो मैं बोली आप क्यों प्यार नहीं करते हो, आप थोड़ा प्यार कर लिया करो ना। तो बोलते नहीं, बिलाल को प्यार करता था तो अल्लाह ने ले लिया, अब मुझे मत कहना कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूं। जवाब मिल गया। ईदी साहब, यही एक वाहिद वाक़या है जो आज भी आपको रुला देता है? नहीं, बिलाल इनको बहुत पसंद था, मुझे बहुत पसंद था, बिलाल से बहुत प्यार करते थे। बिलाल और था भी मुझसे बहुत भी वो प्यार। बहुत प्यार करता था, बस अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह को आजमाना था। आप भी दूसरे बच्चों ने क्या कसूर किया था, दूसरी बेटियों के बच्चे आते थे तो ये दूर से भगा देते थे। मैं कहूँ लो इनको बच्चों को प्यार करो, थोड़ा गोद में लो। बोले नहीं, बिलाल को प्यार करता था ना, अल्लाह मियाँ ने ले लिया, अब इनको जाने दो। और मैं अपनी बेटी को ये भी बोलता था कि बेटा किसी को थप्पड़ भी नहीं मारना, क्योंकि जले हुए दिल से आती हैं। 6 बच्चे की माँ ने जलाया था, जिसके 6 बच्चे थे ना, उसने जलाया, उसने मारा था फिर जला उसके के। साथ मैंने माफ करा, माफ कर दिया। 4 लड़कियां थी, सबको माफ कर दिया। एक औरत थी, 3 लड़कियां थी। मैंने कहा इनको जेल में डाल दो। इन्होंने, बिलाल जब होश में आया ना, तो पहले तो बिलाल की सारी खाल उधर ही उतर गई थी। तो बिलाल जब शाम को या 2 दिन के बाद होश में आया, जब तो ये अस्पताल में दाखिला मिला, सिविल में इमरजेंसी नहीं मिली, जीना में भी नहीं मिली, और वो तड़पता था, जलन मच रही है, जलन मच रही है, जलन मच रही है। और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बच्चा अभी तक मैंने नहीं देखा। तो फिर हमको जतोई अस्पताल में कहा कि डॉक्टर ने कहा कि तुमको पता है यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तुम इसको प्राइवेट में ले जाओ, और ये बचेगा नहीं, ये 90% जला है, और है ना 35% अंदर डीप जला है वो, तो ये नहीं बचेगा, तो तुम इसको दूसरे अस्पताल में ले जाओ। तो फिर हम इसको जतोई अस्पताल में ले गए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर 3 दिन के बाद मिलेंगे और 20,000 रुपया लेके आओ, हम दाखिल कर लेते हैं। वो डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया था। फिर डॉक्टर, हम 20,000 रुपये लेने घर पे आए, फिर हमने घर से 20,000 रुपये लिए और बिलाल को ले गए तो ICU में उसको रखा। फिर वो जलन मच रही है, जलन मच रही है नहीं बोलता था। 2 महीना अस्पताल में रहा, बकरीद आने वाली थी तो अल्लाह को प्यारा हो गया। और जिन्होंने उस बच्चे को इस तरह से जलाया था, उनको ईदी साहब ने माफ कर दिया? सबको 4 लड़कियां थी, तो उन्हें माफ कर दिया। तो वो जो जलाने वाली थी ना, वो 6 बच्चे की माँ। ईदी साहब, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इसको कम से कम पुलिस को ही पकड़वाऊं? नहीं, बोलते हैं वो खराब, उधर से खराब औरतें बन के निकलेंगी और कितने घर उजाड़ेंगी। बोले नहीं, माफ कर दो, अल्लाह बदला लेगा। आपने अपने तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिए? हमेशा, कभी भी मेरे यहाँ बंदा कोई चोरी भी कर लेता है तो मैं कहता हूँ माफ कर, बहुत दफा माफ करते हैं, फिर निकालते हैं। माफ कर दो, हटा दो, बदला लेकिन मत। उसको कभी पुलिस में नहीं देते, उसकी कहीं बहुत शिकायत नहीं? बहुत मजबूरी हो तब, हद से ज्यादा मजबूरी हो तब। अभी एक आदमी है ना, सब्जी मंडी का ड्राइवर, हब चौकी पे निकला, हब चौकी वालों ने उसको देख लिया। उसने कहा यार ये तो सब्जी मंडी की गाड़ी है, हब चौकी पे क्या करने जाती है, वायलेंस तो हमको आएगा इसे कुछ होगा तो। फिर उन्होंने सियासतदानी की, उन्होंने इसका पीछा किया। फिर 3-4 करोड़ वापस हुआ ना, तो इसका पीछा किया ना, तो फिर टावर पे इसको रोका, तो इसके पास 4-5 करोड़ की हीरोइन थी, इनके ड्राइवर के पास, हमारे ड्राइवर के पास। तो फिर उसको पकड़ लिया। फिर है ना फैसल को 2 बजे उठाया, बोला फैसल है ना, कुछ 8 डब्बे निकले ड्राइवर के पास से, तो आप आके देखो। तो फैसल ने बोला ये तो बारूद का लगता है, बम बनाने वाला। मगर इन्होंने ट्रेस किया ना थाने वालों ने, तो इन्होंने कहा ये तो अच्छे से अच्छी हीरोइन है और इसकी कीमत 4-5 करोड़ रुपए है, कि ज़्यादा है। फैसल ने तमाम मीडिया को खबर दे दी। अब उसका क्या बना, वो छूट गया, क्या हुआ पता नहीं। खैर, ये तो वही वो अभी चीजें जेल हैं, में है। वो जेल में है। ये चीजें तो जाहिर सी है, आप लोग जो खिदमात आप लोग अंजाम दे रहे हैं और जिस काम में आप लोग हैं, जिस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इस किस्म के वाक़यात भी सामने आते हैं। मैं थोड़ा सा फिर वहीं पर जाऊंगी। आप लोगों का साथ कितना लंबा है, कितना अरसा हो गया आप लोगों की शादी को? 42 साल। 40 या 2 है ना। ईदी साहब, आपको याद नहीं है, इनको सब आपके बारे में बातें याद है, मगर आप इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखते। फिक्र ही नहीं करता कोई चीजों की। आप इनकी भी फिक्र नहीं करते? मैं इनको कहती हूँ, आपको किसने मशवरा दिया था शादी का? आप मुझे एक बात बता दो, जवाब नदार। लेकिन शादी में आपने भी तो हाँ की थी ना? तो जब रिश्ता आया तो मैंने हाँ की ना, ऐसा तो मैं भाग के तो इसके पीछे नहीं आ गई ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है।
जवाब मिल गया उनको? ताली बज गई, ताली बज गई, अभी तक बज रही है, खामोशी नहीं हुई है। दीदी साहब, वो कब वक्त आएगा जब आप इनकी शिकायतें दूर करेंगे? नहीं, मैं करती भी नहीं हूँ। शिकायतें ही कोई नहीं है, आप उनको टाइम नहीं देते। ये फितरत का रिजल्ट है। देखो ना, अभी मुझे किसी टीवी पे बुलाया था कि ना बेजोड़ शादियों का अंजाम क्या होता है। मैंने बोला शादियां सब जोड़ वाली होती हैं, 6 महीने में अपनी औकात याद आ जाती है और सिर्फ कम्प्रोमाइज होता है, चाहे जोड़ हो चाहे बेजोड़ हो। शादी कभी भी है ना मुकम्मल, आप नहीं समझना कि हम लोग बहुत हमारी अच्छी लाइफ गुजर गई। मैंने बोला 6 महीने में अपनी औकात याद आ जाती है। जो लड़कियां शरीफ माँ बाप की होती हैं, नेक होती हैं, अच्छे लोग अच्छे घर की होती हैं, वो हमेशा कंप्रोमाइज करके रहती है। इनको पता है दूसरे भाई बहन भी हैं। तो क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? कंप्रोमाइज ही है, एक किस्म का कंप्रोमाइज ही। शादी एक किस्म का। आपको इनसे शिकायत ये है कि आपको उन्होंने वक्त नहीं दिया? नहीं, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर कॉम्प्रोमाइज किस लिहाज से? तो शादी शादी है, शादी शादी है, शादी शादी है बस। इनको आपसे शिकायत क्या है? कोई शिकायत नहीं। कायदे आजम की बीवी भाग गई, हाय चली गई के दरमियान में चली गई। बोलो, गांधी की बीवी भाग गई। नहीं, शॉन पेन आए थे अमेरिका से, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। सब बोले एडी के साथ मिलने का बोलते सब। शॉन पेन ने कहा कि कायदे आजम की बीवी चली गई थी, गांधी की बीवी चली गई थी, तेरी बीवी तेरे पास है इसलिए तू कामयाब है। अपनी कामयाबियों में इनका हिस्सा कितना, आप इनको कितना हिस्सा देते हैं? साहब, आप अपनी कामयाबियों में? बस इनसे प्यार करो, ये कामयाबी। ना, कितना हिस्सा नहीं होता। आपकी जो कामयाबियां हैं उनमें इनका कितना हिस्सा है? बल्कि मेरे से ज्यादा हिस्सा इनका है। मानते हैं आप ये बात? अभी वो आप उससे पहले क्या एक शेर कह रही थी, वो जरा दोबारा से बात चल निकली है, अब देखे कहाँ। नहीं, वो आपकी बारिशें इनके। हाँ, मेरे नसीबों की बारिशें सत्ता रेजी की छत पे बरस गई। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ईदी साहब, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? समझे ही नहीं होंगे। समझिया मतलब समझिया करो क्या? नहीं समझे। अल्लाह ने मेरे नसीब से आपको बोध दिया, इसका मतलब ये है। और अल्लाह देता भी औरत के नसीब से। आप समझे, शेर और शायरी मुझे आती है, इनको थोड़ी आती है। औरत अच्छी हो गई, ये तो गाने सुनते हैं पुराने। बरकत होगी। नेक बीवी भी अल्लाह पाक की एक इनाम है। अच्छा ईदी साहब, आप इतने सालों से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, कितना फर्क आप देखते हैं? पहले लोगों में ये जज्बा ज्यादा होता था इंसानियत की खिदमत का, वो जज्बा क्या आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, या हमें मजीद ऐसे इंसानियत की खिदमत करने वालों की जरूरत अब ज्यादा पड़ रही है, लोग इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं? क्या देखा आपने? अच्छा, इंसानियत के जो काम है नहीं, आज के दौर में मजीद जरूरत है, लेकिन आज कोई करने वाला नहीं मिलता। दुनिया इतनी मफाद तरफ चले गई है, टैक्स चोरी, ज़कात चोरी, फजूल खर्ची, और फजूल खर्ची में सब चीज़ें आ गई। इसकी वजह से हम सारे तबाह हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पिया, सिगरेट नहीं, पान नहीं, फिल्म नहीं, कोई पन नहीं। फिल्म मैंने आपको दिखाई थी, झरका। और झरका फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। फलस्तीन गए थे ना बेरूत। तो क्या देख रहे हैं आप माशरे में तकलीफें, नाइंसाफियां? जी, हमने बाई रोड हज किया, वो सबसे बड़ी जिंदगी की बड़ी खुशी थी मेरी। हमने यहाँ से नीचे से बाई रोड हज करने के लिए गए थे। मैं नर्स बनी थी, ये ड्राइवर बने थे, और उनको काफले को एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, तो एम्बुलेंस को भी हमारे 4000, मेरे को 4000, इनको 4000 मिले थे। 72 में गए थे, और 1100 रुपये फी बंदा टिकट थी आने जाने की, यानी 550 में आना, 550 में जाना। और हम 22 दिन में पहुँचे थे, 13-14 हज़ार किलोमीटर। और इतना मज़ा आया था, इतनी जवानी थी, यंग थी। कपड़े मेरे नहीं लेने दिए इन्होंने, मेरे कपड़े नहीं लेने दिए। मेरे को बोले बस 2 जोड़ी कपड़े ले ले, सफ़ेद मैंने ले लिए, दो जोड़ी और ले लिए। कुछ नहीं लेना, तो कुछ भी नहीं लेना, खुद ने भी खुद नहीं लिया। जब कोयटा पहुँचे तो बर्फ़बारी हो रही थी। अब जब ईरान जाना था तो कोई लंडा बाजार गए, मार्केट में तो कपड़े मिलते नहीं थे, हमको लंडा बाजार ले गए। मैंने पटलून खरीदी 2,
2 बुशर खरीदे, टोपियाँ जो पठान लोग पहनते वो खरीदे। उस वक्त थोड़ी मैं यंग थी तो अच्छी लगती थी, तो ये मुंह तो पूरा लाल लाल। और बर्फबारी में 7 दिन 8 दिन हमने गाड़ी चलाई, जंजीरें उसमें पहिए में डाल के, लेकिन बहुत हमारा मजा आया। अच्छा ईदी साहब, मुझे बताएं कि ये जो वक्त आपने गुजारा, जिस तरह से कह रही हैं कि बड़े शौकीन मिजाज भी थे, बड़े आप हुस्न परस्त भी थे, लेकिन जब इनसे आपने शादी की तो उसके बाद इन्हीं के होके रह गया, या उसके बाद भी कोई आपकी जिंदगी में आया इनके बाद? नहीं, मोहब्बत तो की 2-3 से। इनके बाद भी? मतलब इनसे शादी के बाद भी आपने 16 साल तक रही थी। जी जी, 16 साल तक रही थी। मेरी जान के ऊपर सांप बैठा आती तो रही हैं, लेकिन इसका बड़ा कोई इंतराजात नहीं, कोई ऐसी नहीं बात थी। कोई इंसान आता है अच्छे मुंह से बात कर लो तो कोई बुरी बात नहीं। मतलब इन्होंने उसके बाद 3 दफा किसी से मोहब्बत उनको? नहीं, एक औरत थी, गाय जैसी मोटी लंबी चौड़ी, मेरे को बोलते थे किसी की दुश्मनी हो ना तो दूसरी शादी करा दो। अब मैं अपने हिसाब से सही समझती थी, किसी से दुश्मनी हो तो पुरानी गाड़ी दिला दो। तो ये मैं खुश होती थी। चलो, जब फिर मुझे इनका डायलॉग बदल गया, बीवी हो तो मोटी लंबी चौड़ी हो, तो वो तो पास में बैठी हुई थी कि रोब पड़े। मैंने कहा रोब, हाँ पड़ गया है, अब तो रोब पड़ गया है। वो 16 साल मेरी जान गई। बूढ़ा पड़ा है, लेकिन शादी नहीं की आप? हाँ 16 साल रही थी शादी के मेरी जान के ऊपर, यहाँ ही रही थी। मैं इसके साथ रहती थी, और लड़ाई होती थी तो मुझे निकाल देते थे। ठीक है जी, चले जी। मैं मना नहीं करती थी कुछ भी, मैं बोलती थी अल्लाह मियाँ हमारे हक में बेहतर है तो भले रही, अगर बुरी है तो चले। लेकिन अभी तो ईदी साहब दिल से आपकी तारीफ करते हैं और दिल से इस बात को मानते हैं कि आज वो जो कुछ भी है उसमें आपका ही हिस्सा है। मैं भी इनकी वजह से तो। औरत के नसीब से सब कुछ मिलता है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया ईदी साहब हमें टाइम देने का। बिल्किस ईदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद हमने तो हमेशा से इनको खिदमत ही इंसानियत की खिदमत करते देखा है। जिस तरह से हमने ईदी साहबा को हमेशा इन चीज़ों में, इन कामों में इन्वॉल्व देखा है, जिस तरह से इंसानियत की खिदमतें उन्होंने की हैं, जिस तरह से ये सेंटर्स इनके चल रहे हैं। आज जब पाकिस्तान भर में इनके सेंटर्स हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि पाकिस्तान में एक रियल हीरो कौन है तो वो शायद अब्दुल सत्तार ईदी साहब का ही नाम उनके साथ आएगा। और ये भी उनकी बड़ापन है, उनकी बड़ाई है कि वो अपनी कामयाबी का हर हिस्से में बिल्किस ईदी साहबा को भी उसका हकदार ठहराते हैं। नाज़रीन, दीजिए प्रोग्राम है कुछ जवाब से नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।